frustration and anger on the streets of Dhaka. The western Indian state of Maharashtra is grappling with a devastating water crisis. एक बार फिर जो है वो शहर के अंदर पानी का मसाइल का सामना है। पूरी बात को मैं एक मिसाल की मद से बयान करूं तो होगा कुछ यूं कि अगर मैं जमीन से 100 लीटर पानी को लूं तो इसमें से सिर्फ एक चम्मच पानी हमारे इस्तेमाल की काबिल होगी। ये खित्ता तकरीबन 1.8 अरब यानी 180 करोड़ के करीब लोग इस खित्ते में रहते हैं और इनके लिए कितना पानी दस्तयाब है? मीठा पानी सिर्फ 4%। तो पाकिस्तान 2030 यानी 2030 तक एक शदीद पानी के बहरान का सामना कर सकता है। और ये बात करें भारत के शहरों के बारे में तो भारत की 21 बड़े शहर जिसमें दिल्ली और चेन्नई भी शामिल है, ये लोग आने वाले कई सालों में पानी से महरूम रह सकते हैं। ढाका जैसी बड़ी शहर में आजकल लाखों लोग जहरीला और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। पानी की ज़िया को रोकना होगा। दूसरा, नए डैम बनाने होंगे। तीसरा, बारिश के पानी को महफूज करना होगा। और चौथा, सबसे अहम, हमें शऊर और लोगों को आगाह करना होगा पानी की अहमियत के बारे में, क्योंकि मैं इस वीडियो की मदद से कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईपॉक्स एंड इनसाइट्स विद अफजाल। दोस्तों, ये वीडियो मैं एक पर्स के तौर पर बना रहा हूं और ये स्पेशली बरसगीर पाक व हिंद के लोगों के लिए है, जिसमें पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लोग शामिल हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पानी हमारे लिए कितनी अहम है? जी जरूर पता होगा, तो फिर ज़ाया क्यों कर रहे हो? आपको पानी की ज़िया के संगीन नताइज का पता है कि जिस बेदरेगी के साथ हम पानी को ज़ाया कर रहे हैं, ये हमारे ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, बात करते हैं इस वीडियो में बरसगीर पाक व हिंद में पानी के बहरान के बारे में। मेरे साथ रहिए इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जमीन पर मौजूद पानी की कि हम कितनी फीसद पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी फीसद पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं इसको परसेंटेज की मदद से बयान करूं तो यूं होगा कि 100% में से 97.5% पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओशंस पर मुश्तमिल है जो कि नमकीन होते हैं और इसको हम ज़ेर इस्तेमाल नहीं ला सकते। अब रह गई 2.5% पानी। तो इस 2.5% पानी में से 2% पानी फ्रोजन स्टेट में है, जो कि ग्लेशियर्स और बर्फ पर मुश्तमिल है, और बाकी इसमें से अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर पानी है जो कि हम वक्ती तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब रह गई आधा फीसद पानी जो कि लेक्स और रिवर्स पर मुश्तमिल है, जो कि वक्ती तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए भी और दूसरे कामों के लिए भी। अब इस 0.5% पानी का कि हम कितनी बेदरेगी के साथ इस्तेमाल करते हैं और ये कितनी संगीन साबित हो सकती है। अगर इस पूरी बात को मैं एक मिसाल की मद से बयान करूं तो होगा कुछ यूं कि अगर मैं जमीन से 100 लीटर पानी को लूं तो इसमें से सिर्फ एक चम्मच पानी हमारे इस्तेमाल की काबिल होगी, बाकी इस्तेमाल की काबिल नहीं होगी। अब हम इस एक चम्मच पानी के साथ कर क्या रहे हैं और ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, बात करते हैं इस पर इस वीडियो में। मेरे साथ रहिएगा। पानी जिंदगी की बुनियाद, हर सांस और हर लम्हे की ज़रूरत। लेकिन क्या आप जानते हैं बरसगीर पाक व हिंद, जो कि दुनिया की 1/4 आबादी यहाँ रहती है, कितनी तेज़ी से पानी की बहरान की तरफ बढ़ रही है? ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि बरसगीर पाक व हिंद यानी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ये खित्ता तकरीबन 1.8 अरब यानी 180 करोड़ के करीब लोग इस खित्ते में रहते हैं और इनके लिए कितना पानी दस्तयाब है? मीठा पानी सिर्फ 4%। जी हाँ, सिर्फ 4% पानी 180 करोड़ के लोगों के लिए। दिस इज अ साइन ऑफ डेंजरस। ये एक खतरे की घंटी है। एक बार फिर जो है वो शहर के अंदर पानी का मसाइल का सामना है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान 2030 यानी 2030 तक एक शदीद पानी के बहरान का सामना कर सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी है और ये प्रोबेबिलिटी मैंने कहाँ से ली, तो चलते हैं उसकी तरफ। अगर बात करें तारीख के बारे में तो 1951 में एक पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान में 5600 यानी 5600 क्यूबिक मीटर पानी दस्तयाब था।
اور آج یہ فگر 850 یعنی 850 سے بھی کم رہ گیا ہے۔ دوستو یہ صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ ایک تباہ کن حقیقت ہے۔ The Western Indian state of Maharashtra is grappling with a devastating water crisis. Facing an acute water shortage and the struggle to find a drop to drink often takes up the entire day. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ انڈیا، آتے ہیں بھارت کی طرف۔ دوستو بھارت میں 70 کروڑ لوگ ہائی واٹر سٹریس میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر بات کریں بھارت کی شہروں کے بارے میں تو بھارت کی 21 بڑے شہر جس میں دلی اور چنئی بھی شامل ہے، یہ لوگ آنے والی کئی سالوں میں پانی سے محروم رہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، پھر یہ لوگ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترسیں گے۔ کیوں؟ پانی کی بے دریغ اور غلط استعمال کی وجہ سے۔ دوستو یہ ایک خطرناک اور یہ ایک سنگین خطرے کی گھنٹی ہے بھارت میں۔ Frustration and anger on the streets of Dhaka. تو دوستو اب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے بارے میں۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش میں صاف اور شفاف پانی ایک خواب بنتی جا رہی ہے؟ جی ہاں، کیوں؟ آلودہ پانی، آرسینک اور صنعتی فضلہ کے علاوہ گرد و غبار اور کوڑا کرکٹ یہ لوگ پانی میں پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی زہریلا اور پینے کے قابل نہیں رہے۔ ڈھاکہ جیسی بڑی شہر میں آج کل لاکھوں لوگ زہریلا اور گندا پانی پینے کے لیے مجبور ہیں، اور یہ بات صرف ڈھاکہ شہر تک خاص نہیں رہے گی۔ یہ خطرہ اپنے ساتھ مزید شہروں کو بھی اپنی گرفت میں لے گی، جو کہ ایک خطرناک اور سنگین خطرے کی گھنٹی ہے۔ پانی کی بحران کے پیچھے ایک اہم وجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے لوگ بہت زیادہ تعداد میں درختوں کی کٹائی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈیفورسٹریشن کے بارے میں۔ لوگ انتہائی کثیر تعداد میں درختوں کی کٹائی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نیچر میں چینجز آ رہے ہیں۔ اور ایک بات تو آپ کی ذہن میں ڈال دوں، اگر آپ نیچر کی اگینسٹ کام کریں گے تو نیچر آپ کو جواب ضرور دے گا، جو کہ دے رہا ہے۔ ہم درختوں کی بے دریغ کٹائی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج کل گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹک چینجز کا لوگ سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بارشوں کا نظام بدل رہا ہے اور گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، دریا سکڑ رہے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی قدم نہیں اٹھایا اور اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے آسانی سے پانی حصول کرنا ایک خواب بن جائے گی۔ اب آتے ہیں حل کی طرف۔ حل کیا ہوگا؟ We should need to follow certain rules۔ جی ہاں، پہلی، ہمیں پانی کی ضیاع کو روکنا ہوگا۔ دوسرا، نئے ڈیم بنانے ہوں گے۔ تیسرا، بارش کے پانی کو محفوظ کرنا ہوگا۔ اور چوتھا، سب سے اہم، ہمیں شعور اور لوگوں کو آگاہ کرنا ہوگا پانی کی اہمیت کے بارے میں، جو کہ میں اس ویڈیو کی مدد سے کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس آگاہی مہم میں میرا ساتھ دیں۔ دوستو یہ حکومت کی ذمہ داری صرف نہیں بلکہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر پانی رہے گی تو زندگی رہے گی۔ آئے پانی کو بچائے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچائے۔ شکریہ۔